عليكم مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo YouTube. الناس اللي متبعيني sur Instagram ils savent que je viens de déménager الاول ديال شهر 8 et donc غير قبلوا على هذا الشيء. مازال ما علقتش لي طابلو مازال ما درت والو. J'ai juste essayé de trouver un endroit qui est à côté de la fenêtre, comme ça on a un peu de lumière naturelle. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté sur YouTube, ça doit faire 3-4 semaines facilement. Mais là encore, c'est parce que je déménageais, donc c'était un peu compliqué d'allier les deux. Mais il s'est passé un événement la semaine dernière que j'ai partagé aussi sur Instagram, et qui est le fait que Omar et moi, Omar Oulidi, on a fêté un an au Canada. We survived! Donc, on a terminé un an et il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions tout au long de l'année sur mon expérience au Canada. ديما كنقول لهم راه غادي نجمع داكشي كامل في اون فيديو، راه غادي ندير لكم اون فيديو غير صغروا عليا راه هذيك لا فيديو. المهم on s'est dit qu'aujourd'hui c'est un bon jour pour faire la fameuse vidéo. Alors, j'ai essayé de penser et de réfléchir à كيفاش ندير هاد la vidéo ديال عام au Canada. Et je me suis dit que peut-être la chose la plus simple, c'est de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. La question numéro 1 sur le podium. Kenza, est-ce que tu regrettes l'expérience du Canada, bien sûr. Et la question, je la trouve... Parce que je trouve que déjà, c'est une expérience qui est très personnelle. On peut regretter, ou regretter, mais j'imagine que الناس بغاو يعرفوا الرأي ديالي ويعرفوا الرأي ديال واحد اخر ويعرفوا الرأي ديال واحد اخر ويجمعوا هذوك الآراء كاملة pour se faire une idée. Ce qui est logique, ce qui est logique. Donc, Anna, personnellement, je ne regrette pas. Je ne regrette même pas. Je ne regrette rien du tout, sachant que l'année n'a pas été facile. Mais je me dis que il est que tu جاي le Canada vraiment ودوزتي الوقت في la préparation de l'entrée express وخسرتي فلوسك و tu as mis un terme à ta carrière au Maroc وخليتي عائلتك. C'est pas pour regretter au bout d'une année. C'est vraiment pas pour regretter une année au bout d'une année. Parce que tu dois t'attendre انهم les premières années elles soient difficiles. راه ماشي كتجي وكدير une situation au Canada n'importe quoi اي حاجه qui mérite la peine خاصها الوقت à la base. Donc Canada ou pas Canada c'est pas possible. وحاجه اخرى c'est que ما يمكنش دير هادشي كامل و tu regrettes au bout d'un an وترجع le point de départ. Autant que tu n'as pas au moins ta nationalité, au moins زعما كنا ندوز هذيك 3 سنين que tu as ta nationalité et tout ça ما تفكر في حتى حاجه اخرى. Tu traces. Et je vais commencer par le premier conseil. Ne compare jamais le Maroc avec le Canada. C'est clair, quand tu vas comparer sur des trucs, tu vas dire alhamdoulilah, j'ai le Canada. Et tu vas comparer sur d'autres trucs, tu vas dire كون غير كنت في المغرب. Les deux pays, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, غادي نبداو. Ça c'est pas une question, la vérité, on me l'a pas posé souvent parce que c'est des trucs que j'ai réussi à avoir au fur et à mesure de cette année. Mais بغيت نقول لكم اشنو تتوقعوا يكون عندكم au bout d'une année au Canada. Et je parle pas des choses matérielles, mais chérie, يكون عندكم salon ou chambre à coucher. Non, on parle de choses vraiment qui font la différence ici au Canada et que malheureusement en tant que nouvel arrivant on a. Alors, la première chose que j'ai eue, c'est le full G drive test, driver license, le permis de conduire canadien, qui était une expérience très traumatisante pour moi. Mais bon, maintenant avec le recul, je me dis, je l'ai, ça fait 6 mois que je conduis, ça fait plus que 6 mois. J'ai acheté ma voiture en décembre, donc ça va faire 8 mois que je conduis au Canada. Mais c'était l'expérience la plus difficile. Je dois faire une autre vidéo. Elle a le permis de conduire ou elle a l'assurance auto. Mais oui, donc j'ai mon permis. On reste sur le positif. J'ai mon permis. J'ai un credit score
parce que quand on vient au Canada, on n'a pas de credit score, ce qui fait que c'est très, très difficile de trouver un loyer, pas d'avoir un mortgage. Je pense pas qu'on soit dans la perspective d'acheter après une année, mais juste avoir un credit score. Donc, j'ai un credit score. J'ai un reference letter من عند اللاندلورد اللي كنت ساكنه عنده قبل، باسكو كنت دوزت عام في تشادم. دونك قبل ما نجي تشادم قلت والله يخليك اسيدي عطيني واحد reference letter. دونك كتب لي reference letter comme quoi j'ai toujours payé mon loyer et tout ça وهذاك الشيء. j'ai deux reference letters من عند جوج خدمات اللي خدمت في هاد لاني. ما خدمتش toute l'année parce que mon deuxième boulot il s'est arrêté avant le Covid, mais j'ai deux reference letters من عند les employers ديالي qui sont au Canada, sachant que vous pouvez avoir des reference letters تجيبهم معاكم من المغرب, mais bon, c'est toujours un plus d'avoir des reference letters au Canada, une petite expérience canadienne de travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, طرقت المسامر ديال كاع les allocations possibles. Alors, الناس اللي متبعيني في انستغرام كيعرفوني ماشي انا وقت ما كانت شي allocation شي حاجه j'en profite parce que pourquoi j'en profite? Parce que déjà c'est ma première année et donc ce qui fait que mon revenu il est encore très très bas. Et plus ton revenu il est bas au Canada, plus tu as des aides de l'État, sachant que الله يخليكم ما تقارنوش, ما تقولوش علاش انا عندي هذه وهذه ما عندهاش, ولا علاش جاري عنده ولا هذا ما عندوش هذا. انا je suis single mom, ça veut dire que انا كاينه انا وولدي, ça veut dire qu'on n'est pas deux à travailler, je suis seule. L'État canadien m'aide plus qu'une autre personne qui est dans une situation familiale qui est différente. C'est comme si je disais vous êtes un couple, vous avez par exemple 3 garçons ou 3 enfants, et tout ça, vous recevez 3 child cares, peut-être que vous travaillez tous les deux, donc 2 incomes. On dit, moi je n'ai pas le même revenu que la personne. C'est pas possible. Je suis toute seule, j'ai un child care. Mais j'ai essayé d'avoir un maximum d'autres choses. Donc, par exemple, j'ai le Portable Housing Benefit, c'est une allocation qui t'aide sur les frais du loyer. J'ai l'aide sur la facture d'électricité, il faut que je trouve le nom exact. Mais si vous êtes à faible revenu et que vous êtes en Ontario, parce que là aussi, ça change en fonction des provinces, toute le boulette pour l'électricité. J'avais la subvention pour la crèche, parce que je dis que la crèche, il va commencer JK, Inch'Allah. Donc peut-être que j'en aurai pas besoin. Peut-être que j'aurai besoin du daycare avant et après l'école. Et là aussi, je pense que je serai subventionnée parce que j'ai pas les moyens de le payer, tout simplement. Et quoi d'autre? J'ai fait le Happy Smiles. C'est pour les frais dentaires de Omar jusqu'à ses 18 ans. C'est gratuit. Il faut juste, je pense, renouveler ça. J'ai fait un compte épargne pour Omar qui permet d'économiser pour ses frais, Inch'Allah, universitaires. RESP, check it out. ولا نحاول نكتبوا لكم في سميتو. Donc j'ai fait ça et enfin je pense que vous épargnez et l'État canadien il match plus ou moins ce que vous mettez dans le compte. حتى الواحد لا certaine limite et il match plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai réussi d'autre en une année? C'est pas une réussite en soi, mais j'ai la tax declaration d'IEL 2019 que je n'avais pas en venant. J'ai en août de l'année dernière. Donc, à chaque fois, c'était plus ou moins un guess estimate. Je disais, quand on me posait la question, combien tu as fait, combien tu as gagné en 2018 et tout ça, c'était une estimation. Mais quand tu fais la tax declaration, ça te facilite le travail avec tous les organismes étatiques, fédéraux, provinciaux, tout ce que tu veux. Tu as un tax declaration et c'est important. Donc voilà, ça c'est la liste des acquis. Mais je pense que c'est ça la liste des acquis. C'était le permis, la tax declaration, les allocations, les références et le credit score.
J'avais réfléchi, والله, la mine de rien, j'avais réfléchi à tous avant la vidéo. Alors, maintenant, on va passer, je vais faire un petit summary ديال les avantages et les inconvénients ديال Canada. Les avantages. Alors, déjà, أنا كنتكلم بصفتي أنه الكندا c'est pas le premier pays اللي عشت فيه. J'ai vécu dans plusieurs pays avant et donc ورجعت للمغرب وفاش رجعت للمغرب ça s'est pas super bien passé. Et donc, c'est là où j'ai décidé de venir au Canada. Et donc, نقدر نقارن شوية الكندا مع les autres pays اللي عشت فيهم qui étaient en majorité des pays européens. Le premier avantage ديال الكندا ما عمرني في حياتي ما شفت un pays qui a autant d'organismes d'aide aux immigrants. C'est logique parce que le Canada, le modèle économique diallo, le modèle social diallo, il est basé sur l'immigration. Mais quand même, il y aura toujours quelqu'un qui va commenter, qui va te dire ouais, أنا مشيت لهاد البلاصة وما نفعوني في حتى حاجة وهذاك السوشيال وركر ما كيفهم حتى حاجة ما كي الله يخليكم لما نقولوا لي إلا جا شي إيميغرون المغرب فين غيمشي مع من غيهضر وشكون غيعاونو ولا شكون اللي غيعطيه حتى 5 دقائق. ما كنهضروش على المغرب كنهضروا على les autres pays développés. Ils ont pas le soutien que nous on a quand on arrive au Canada. Donc à la base on dit alhamdoulilah. Donc et je pense une semaine ou deux après notre arrivée on reçoit la lettre ديال مرحبا بكم au Canada. Nous espérons qu'après les délais nécessaires, vous deviendriez citoyen canadien. أنا بعدا كي هذوك السمانات الأولين وقت ما كانوا كيطراو هاد الفلاشات كنت كنبكي حيت je m'y attendais pas et c'était beaucoup, je me disais c'est pas logique. Je me suis sentie vraiment la bienvenue dans ce pays. Et la vérité, حتى les social workers اللي خدمت معاهم que ce soit à la municipalité حيت مشيت la municipalité بزاف مشيت la municipalité pour demander la subvention ديال la crèche. Ils m'avaient offert aussi d'autres activités pour Omar gratuites et tout ça que je n'avais pas fait l'année dernière parce que j'étais concentrée sur d'autres choses. Mais on m'a offert beaucoup de choses et beaucoup d'aide. Le social worker, l'organisme, c'est un organisme local, فهاديك المدينة اللي كنت فيها, donc c'est pas comme le YMCA ولا شي حاجة اللي غنقول لكم اللي غادي تعرفوها إلا مشيتو لأوتاوا ولا تورونتو. c'est un petit organisme. لقيت بأن هذيك السيدة اللي كنهضر معاها أصلا هي مولفة على انها تعاون الريفوجيز، دونك معوله على تعاون الناس اللي ما كيهضروش مزيان بالانجلي. وهذا ملي كتكوني كتهضري بالانجلي زعما ما محتاجاش بك باش ترجمي ليا، وكتكوني درتي الهوم ورك ديالك وعرفتي اشنو كاين وهذا، لا ديسكوسيون الي ديفيرونت، حيت بحال كتطلعي النيفو كتقول لها انا راني في خباري كاين هادشي وهادشي وهادشي، كيسكو تو بو مو بروبوزي دوطخ. دونك السيده كتشوكا شويه au début et après كتشد معاك الخط وهذا. دونك j'ai trouvé que c'est en fonction de avec qui tu vas travailler وهذا، mais l'aide les aides كاينين. Il faut faire son homework, il faut travailler, il faut faire de la recherche, il faut venir au Canada en étant préparé, tout simplement. Donc, c'était le premier point positif. Le deuxième point positif, clairement, sans l'ombre d'un doute, la sécurité. هي واحد كاين شويه د لا سيكوريتي وكاين شويه د راحه البال وكاين شويه ديال كاين واحد ستريس، مي ان ستريس كي ديفيرون ديال ستريس ديال ما عمرني ما مشيت لشي بلاصه في كندا وكنت خايفه، ما عمرني ما جلست في شي بلاصه وكنت خايفه. فين ما مشيت بيان سور كنمشي افيك ان انفون دو 4 ans، كنمشيو لو لاك باغ اكزومبل، كنخليو حوايجنا، التليفون، الواليت، البسطام، كلشي كتمشي كتبعهم، كترجع كتمشي كضرب دويره وكترجع. لا انكور
Je parle d'une petite ville en Ontario. Donc, peut-être, si tu essaies de faire ça à Montréal ou la Sahara, c'est à tes risques et périls. Mais je me vois très, très mal me faire agresser ou là qui est une sorte de violence envers moi ou là, envers mon fils. Ouais, avec chien. Non, ça, je le vois pas. Il y a d'autres dangers. Il y a d'autres dangers au Canada. Mais pas dans ce sens-là. La troisième des choses qui est positive pour moi là encore, ce n'est pas général, c'est que j'ai parlé de tout ce qui est organisme étatique et tout ça qui m'ont aidé dans mon installation. Mais à part ça, un an, j'ai été très chanceuse. J'étais très chanceuse, et je suis très reconnaissante parce que j'ai eu énormément d'aide pour ma période d'installation. Les gens qui m'ont suivi sur Instagram, ils savent que الدار ديالي تقريبا j'ai rien acheté en termes de meubles. كلشي عطاوه ليا الناس، كلشي بزاف بزاف ce que j'ai eu. Ou à chaque fois que je postais des trucs comme ça sur Instagram qui كتبوا لي الناس من d'autres provinces, من d'autres villes, comment on fait pour avoir le genre de soutien et tout ça. Il n'y a pas de formule magique. أنا ما عارفش هذاك الشيء كيفاش جاني. Mais je sais que par exemple كنت هضرت مع واحد السيدة qui était رئيسة جمعية في هذيك ديال المسلمين et je lui ai dit قالت لي est-ce que tu viens قلت لها oui je viens de m'installer et tout ça donc يلا كنقلب على الميزات et tout ça je lui ai même pas dit que j'avais besoin d'aide كتبات في هذاك الجروب واتساب قالت لهم il y a une nouvelle maman qui s'installe avec son fils اللي عنده شي حاجة et tout ça dont il a plus besoin et tout ça et donc les frais d'installation pour moi ils étaient presque zéro. Donc alhamdoulilah hamdan katira pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et je veux pas les grandes villes et tout ça je me dis vérifier Salvation Army vérifier mais vérifier aussi les mosquées c'est une grande aide non pas seulement spirituelle ou la religieuse quand tu es une petite communauté petite between brackets c'est important d'avoir avec le lien avec la communauté avec la mosquée en particulier. Alors غادي نقطعوا la vidéo. حسيت بك اختي من la on reprend tout de suite. Alors on reprend نحاول نكملوا هاد la vidéo. Alors je disais que effectivement j'ai reçu beaucoup d'aide des musulmans et des non-musulmans et des Canadiens. Donc, je vais résumer la partie en disant que j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens qui étaient bienveillants. Et donc, peut-être que j'ai changé ma perception. Les Canadiens, le Canada, disent all Canadians are nice. Il ne faut pas généraliser, mais en majorité, j'ai trouvé que c'était vrai. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient canadiens, musulmans, non-musulmans. J'ai juste rencontré beaucoup de bienveillance et beaucoup de kindness, comme on dit. Donc voilà, ça c'était un autre point positif. Je sais pas les points, donc c'est pour ça que j'allais dire le troisième point, mais j'ai perdu le compte. Donc غادي نقول حاجة أخرى زوينة هنايا في كندا هي ما غاديش يخليوك تموت. Je sais pas comment expliquer ça. حيت غادي نرجع le système de santé في les points négatifs. Mais ما غاديش يخليوك تموت. زعما كاين si tu fais un accident, s'il y a un incendie, s'il y a une agression, هذيك 911 الله يعمرها دار. Vraiment, ils viennent, ils tardent pas. C'est une question de secondes. De minutes, mais tout au plus, et ils sont là. Et c'est impressionnant. La première fois qu'on voit ça, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était avec une dame qui a fait un malaise où ils ont appelé l'ambulance. Même, ما عرفش حتى وقفوا علينا صافي كانوا كيعاونوا في السيده donc ça c'était très très impressionnant. Alors j'ai parlé brièvement de système de santé et j'ai dit que le système de santé غادي نديرو في les inconvénients
c'est pas vraiment juste envers le système de santé canadien. حيت فيه بزاف ديال لي ديفو غادي نهضر عليهم. ولكن ce qui arrive c'est que je compare un service qui est public ici avec un service que je recevais au Maroc mais qui était privé. ما كانش كنمشي عند الطبيب ديال الدوله ولا عند l'hôpital ديال الدوله ولا داكشي. non, j'avais mon pédiatre, j'avais mon généraliste, j'avais mon dentiste, j'avais mes médecins et j'avais la clinique où الله يحفظ نمشي ليها الا كان شي حاجه. Mais ici, même si tu n'as rien du tout, tu vas te faire soigner. Tu vas attendre aux urgences, c'est clair. Tu vas te faire soigner. Le système d'éducation, je vais le mettre dans le négatif aussi. Mais là aussi, je compare un service qui est gratuit au Canada avec un service qui est privé au Maroc. Donc, on ne compare pas quelque chose qui est similaire. ولكن pour quelque chose de gratuit, j'imagine que c'est bien. Mais je vais détailler ça aussi dans la partie négative, on va dire. صافي شنو بقى اخر في كندا؟ ما غاديش نهضر لكم على الطبيعه وعلى les lacs, les saisons. Je trouve que vraiment, non, pour parler des saisons, pour parler sérieusement, les saisons, vraiment, ici, c'est magnifique. Qui dit que mais j'ai de la chance parce que j'habite au sud de l'Ontario et que c'est pas aussi méchant. Ça reste quand même, je trouve que le temps, il est très agréable et on profite de chaque saison. غير كيكذبوا عليكم الناس ديال المغرب كيقول لكم كاين الخريف وداك الشيء. راه ماشي هو هذاك الخريف ديال بصح، الخريف هو ديال كندا، ديال l'Amérique du Nord j'imagine كامله فريمون خريف، فريمون ربيع، فريمون شتا، et vraiment tu sens les saisons. Donc je pense que on va résumer la partie positive et on va passer au négatif. Je vais survoler le négatif لأن déjà طولت في la vidéo et que quand même les négatifs كل حاجة وعندها الحل ديالها. On va commencer par le système de santé هو الأول. نبداو به. Système de santé, ça fait 1 an qu'on est au Canada, on n'a toujours pas de médecin de famille. C'est inimaginable, c'est incroyable. كيفاش ما يكونش عندنا un médecin de famille? Ça veut pas dire qu'on peut pas être soigné, ça veut dire que si on veut être soigné, on va partir dans une working clinic, on va rencontrer un médecin qu'on n'a jamais vu auparavant, on va lui expliquer notre cas. D'ailleurs, أول مرة ولد عمر أول مرة مرض عمر on va y arriver. ومرت أنا on avait tous les deux on avait attrapé froid. مشينا دخلنا الوالكين كلينيك ويتبين لنا السيدة عرفتي شنو راه le médecin au fait راه ما كاينش هنايا. le médecin il est à Toronto, c'est une clinique virtuelle. انا غادي نشوف لي سيمبتوم وندخل لي سيمبتوم في l'ordinateur ونشد لكم العباج ديال الحرارة وداكشي. après on va appeler le médecin par vidéoconférence ou le médecin غادي يهضر معاكم. Ok, donc on a fait ça, on a parlé au médecin. Le médecin هضر معنا من طورونتو وقال لنا عرفتي راه ما عندكم حتى حاجه ضربكم البرد، انا غنقيد لكم واحد لونتيبيوتيك كوميم خذوه وان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم سالات هذيك لا فيزيت، مشينا نشريو الدواء. لافونتاج الدوايات ديال عمر ils sont gratuits avec la visite médicale, tous les deux gratuits ما خلصت حتى حاجه. انا la visite médicale ديالي elle était gratuite. Mes médicaments ne sont pas gratuits et ce n'était pas couvert par une assurance de l'employeur ou la شي حاجه. J'ai trouvé les médicaments un peu chers. Je pense que l'antibiotique il était à $60 ou la شي حاجه. Je l'ai pas pris. Comme ça fait غنبرا il a كان $60 انا مسامحه. Donc ça c'est un mix de positif et de négatif. C'est le fait que tu n'as rien payé mais que tu te rends compte كنا مشين في المغرب كنا كنهضر على لا كلاس موين. الله يخليكم راه جو كومبار افيك لا كلاس موين. الا كان شي واحد جاي من ان انفيرونمون كي بلو ديفافوريزي او ماروك peut-être que c'est something that's better. يمكن تكون هذا ان با دون لا بون ديريكسيون، ولكن انا بور موا سا ني با دو تو. دونك ما عجبنيش الحال، كليرمون ما عجبنيش الحال par rapport à ça. Le jour où j'ai posté هذه في انستغرام كتبت لي واحد السيده وقالت لي اختي كنزار الله يخليك واش في كندا لي بيدياتر كيعطوكم النمره ديالهم باش تكتبي لهم في واتساب؟
وتفكرت كو سيتي ان كريتير دو شوا ديال البيدياتر في كازا انه يعطيك الواتساب باش تكتبي ليه مع 12 الليل تقول ليه راه ولدي فيه 38 et demi دو فيفر اشنو ندير. هادي عام وحنا في كندا اون با دو ميدسان، ما عرفتش كاع شنو هو داك لو باركور دو كومباتون. الا كان عمر خصو يشوف ان بيدياتر. يا ربي غير ما يمرضش باش ما نقلبوش على البيدياتر، ما نطلب له واتساب باش نكتب له مع 12 الليل. الخيال العلمي، الخيال العلمي. لا دوزيام دي شوز، عمر طاح في يديه وعيطنا ل 911 ومشينا لي زورجونس مشينا لي زورجونس لوبيتال بور لي زورجونس وداكشي، لان كان خاصو يخيط كاريمون. دونك مشينا وصلنا تما كاينه، شافوا داكشي حبسوا ليه الدم. صافي حبسوا ليه الدم. اون فوا حبسوا ليه الدم بوغ سيتي بلو ان كا اورجون، كان باقي خاصو غير يخيط، ماشي شي حاجه، خاصو غير يخيط. دونك دارت له البوندانا وهداك الشيء، قلت لينا سيروا جلسوا. تسنينا واحد 3 زور في لي زورجونس قبل ما يخيط. صافي الوغ كو انا ولدي الجراح خاصو يخيط، خاصني ندخل انا الاولى. سي ديفيرون. دونك grosse déception par le système de santé canadien. قلت لكم ما غاديش يخليكم تموتوا الا كانت اون اورجونس، مي الناس كيتسناو اشهر واشهر باش يديروا دي زوبيراسيون. هذاك الشيء الا كنتي ناوي تدخل المغرب، كتدخل المغرب وكتشوف كاع لي ميدسان ديالك، دير البيلون سونغان، هذاك الشيء كامل كديرو في المغرب قبل ما تجي. كتمشي عند الدونتيست ديالك، tu t'assures que tu n'as. C'est l'une des plus grandes frayeurs ici au Canada. تقول الله يحفظ، الله يحفظ وضرني شي سنه. Je sais pas ce qui va se passer. La دراتني شي سنه، je sais, j'ai même pas un ordre de valeur. زعما combien ça va me coûter إلا دراتني شي سنه. C'est catastrophique. C'est un scénario catastrophique اللي كنتصور. Alors que à Casa, غتصبح عند le médecin dialogue, même sans rendez-vous, ton dentiste, tu vas lui dire j'ai eu mal, voilà, rigoler quoi, دخلي غداوي. Donc voilà, grosse déception du système de santé. Deuxième inconvénient, j'en ai parlé, c'est le système d'éducation. Le système d'éducation, علاش صدمني صدمني parce que c'est l'une des principales raisons اللي جيت من المغرب لكندا، هو انه mon fils il aura accès à une éducation de qualité gratuitement parce que une éducation de qualité c'est on peut en débattre, mais il y a possibilité d'avoir une éducation de qualité au Maroc, c'est juste que ça va te coûter la peau des fesses. Donc ici je me disais راه هذاك لو سيستيم سي ان اكي، ديما كنشوفوه في الرانكين، ديما الكندا من الاولين سيستيم ديديكاسيون واعر، كتقولوا سي جينيال. كتجي لهنايا بروميير دي شوز كتعرف بان كاينين مدارس زوينين ومدارس خايبين، مي اون فونكسيون دو طون كارتي فين كنتي ساكن يقدر ليكول اللي مأصاينه ليك على حساب طون لوجمون تكون ايكول خايبه. وي كم سا ايكول خايبه، موفيز فريكون. دونك كليرمون ما حد البلاصه اللي كتكون عايش فيها كتكون فقيره، ما حد ليكول اللي كتكون فيها كتكون فقيره، لان كتكون فيها بزاف ديال الهماج. من غير هذاك الشيء سي امبوسيبل يكون عندك ولدك في البريمير ici au Canada et que tu compares son niveau à quelqu'un, à un autre enfant qui est au Maroc, وتلقى هذاك كي au Canada كي non, le niveau طايح، le niveau vraiment طايح. إلا كومباريتي ما بين هنا والمغرب، لو نيفو في المغرب طالع. انا ولدي باغ اكزومبل يلاه سالينا من الديكير، امبوسيبل دو كومباري لو نيفو دو عمر افيك لو نيفو دو كيلكان كي في لا كريش في كازا. علاش؟ اصلا هذاك اللي يدير لا كريش في كازا on parle de moyenne section, de grande section et tout ça, et de classe moyenne encore, j'ai le test de la mission. Donc, je dois, avec un objectif qui est, tu dois passer le test de la mission, باش تدخل la mission, تقرا في يوتي وهذا وتولي machin bidule et tout. هنا il y a pas de stress. هنا كيقول لك الدري خاصو يلعب. الالفابي غيتسنى، فين غيمشي هذاك الالفابي؟ ما عنده فين يمشي، خلي الدري يعيش. et c'est ça
Le mot d'ordre de l'enseignement canadien, c'est l'épanouissement. Donc, ça dépend des parents. Il a كان نتوما ولادكم بغيتوهم يكونوا épanouis راه غيكونوا épanouis يكونوا فرحانين يمشيو للمدرسه فرحانين وجايين فرحانين والنشاط وداكشي. بغيتو ان نيفو سكولير ان بو بلوز élevé اللي تعلمت في كندا هي tu dois faire très attention le quartier que tu choisis le quartier en fonction de l'école اللي بغيتي لولدك ماشي كتسكن ومن بعد كتقلب على ليكول كتقلب على ليكول ومن بعد كتسكن ومني كتسكن كتعاون ليكول ماشي ولدك مشى ليكول وجا سالينا كيمشي ليكول كيجي كتقول لي اش درتي وريني اش درتي on va compléter ça. Donc c'était je m'attendais pas à ça. Vraiment je m'attendais pas à ça en tant que problème éventuel. Troisième des choses, l'une des plus grandes peurs ملي كتكون جاي لكندا هي تقول كيفاش غيكبر ليا ولدي وفاش من محيط غادي يكبر وكيل جون دو بيرسون il va devenir. لقيت بان aussi ça n'a pas aidé que بانني فاش اول مره فاش جيت كندا كنت كنقلب على ان لويي قليل donc c'était dans un c'était pas vraiment un quartier défavorisé mais c'était un coop et les gens qui habitaient dans le coop تما كانوا كيقلبوا على un loyer qui était ناقص. Et je me suis rendu compte que le problème des drogues, par exemple, il est plus répandu que, je sais pas, المغرب إلا قلتي شي واحد مبلي راه مبلي بالحشيش, joinette, un truc. Ici, on parle de drogue dure. On parle de drogue dure et c'est un vrai phénomène de société. Le voisin ديالي, ساكن حدا بابي حدا بابو لاصق على بابو. Il est mort d'une overdose. Je pense pas que mon voisin au Maroc, il aurait pu mourir d'une overdose. Donc, هادشي علاش كتقول بأن la réussite sociale في Canada, c'est une obligation. Même si tu n'as pas pour objectif d'acheter une maison, une grande maison avec piscine وداكشي, خاصك توصل راسك لواحد لو نيفو سوسيال اللي تحيد منه بلوز او موان من هذيك لابارتي ديال اونتاريو وركس وداكشي سوشيال هيلب وهذا ما يمكنش تعاشر مع ديك الناس لان ملي كتعاشر في هذيك سميتو كاينين بزاف ديال لي بروبليم اللي تقدر ملي يكون ولدك صغير ولكن en tant qu'adolescent c'est difficile et après un an au Canada je me dis que ça va être vraiment un challenge d'éduquer nos enfants avec nos principes, nos valeurs, nos machins, dans un environnement comme ça, où il y a tellement de choix, tellement de liberté, tellement de hada. L'adolescence va être compliquée. L'adolescence va être compliquée et ça fait partie du package. Il faut être préparé, il faut s'armer, il faut ماشي تنسى عليك الدين وتنسى عليك لا كوميونيتي وكل شيء وتعيش حياتك ومني وصلت 12 عام ديك الساعه باش تقول ولدي ما بغاش يصوم رمضان اش ندير. C'est compliqué. Donc ça fait partie des inconvénients du Canada. شنو غادي نزيد الناس كيكتبوا لي انستغرام كيعجبوني ملي كيكتبوا لي بحال هكا كيقول لي كنزه واش ما كتوحشيش داركم نعتي بغيت نمشي لكندا ولكن ما نقدرش نعيش بعيد على عائلتي. اش تجاوب؟ لا ما كتوحشنيش لا قلبي من الحجر. بلو سيريوزمون اول حاجه انني نعيش في بلدان اخرين دونك كندا سي با البروميير ماشي شي واحد اللي ما عمرو ما خرج من المغرب pour habiter ailleurs ماشي خرج فاكونس ما عمرو ما عاش في بلاصه اخرى تقدر تجي لكندا واعره. انا جاتني كندا عشت في بلايص اخرى جي تروفي كو كندا الحمد لله على لي ريزو سوسيو على واتساب على زوم على كتشوف كلشي كتهضر مع كلشي جي با لامبريسيون كنهضر مع مون بير باغ اكزومبل موان كو كون جيتو او ماروك كنهضر معاه بلا ميم فريكونس ديال مره في النهار. دونك نو انا لا فيريتي ماشي كنتوحش الجماعه ديال الا كانوا جالسين ولا العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا هذا نقول ناري j'aurais aimé être avec eux mais ça c'est pas un problème. j'aurais aimé être avec eux كيعيطوا عليك كتفرحي معاهم كتنشطي معاهم c'est pas grave.
c'est très bizarre ce que je vais dire. انا غير ما يمرض شي واحد ولا ما طرا شي حاجه خايبه صافي. C'est tout ce que je demande. هادي لا طرات وانت في الغربه هاديك خايبه بزاف. اما الفرحه كتفرح معاهم، الفرحه كتفرح معاهم. On va passer à autre chose. Le dernier inconvénient du Canada, et de ma perception encore une fois, mais ça va être dur. Alors, le dernier inconvénient du Canada, c'est que je trouve que quoi que tu fasses, quelle que soit ta réussite sociale ici au Canada, c'est très difficile d'avoir le même niveau de vie que classe moyenne et plus au Maroc. Petite bourgeoisie, machin, je vois pas quelqu'un qui a réussi au Canada avoir une aide ménagère 24 sur 24 ou là deux aides ménagères ou là une babysitter 24 heures. Mais هذا ماشي هو les standards ils sont différents. هنا ملي كتكون عايش مزيان راه هي عندك دارك tu fais des activités des trucs comme ça وهذا mais le confort qu'on a au Maroc il est exceptionnel exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. ماشي حيت كيربحوا مزيان في المغرب ولكن باسكو لي سيرفيس رخاص. Les services ils sont tellement رخاص que tu as un niveau de vie exceptionnel. Encore une fois. Donc voilà. J'ai résumé les avantages, les inconvénients. Je pense que c'est tout. J'ai juste, peut-être en parlant du système éducatif, j'ai été un peu harsh avec le système éducatif au Canada. Il faut aussi dire que en parlant du système éducatif, on me pose souvent la question, les activités pour les enfants. Et je compare, encore une fois, je compare les activités qui sont presque gratuites ici avec les activités qui sont payantes au Maroc. C'est pas logique. Gratuitement au Maroc, je pense ما عندك ما دير بولدك حتى الباركات ما كاينينش حتى فين يلعب حتى فين كدير البحر ولكن غيكون شي واحد كيلعب الراكيطات حداه ولا كينيش بالكره ويجيبوا لك في راسك وما يعقلش ليك على ولدك وداك الشيء. نو ici pour vous donner un exemple les bibliothèques نسيت هادشي في les points positifs les bibliothèques libraries كتمشي لها كتجيك البكيه على بلادك كتجيك البكيه computers printers scanners books DVD CD كلشي كاين في اللايبراريز. من غير هذاك الشيء مشيت للواي ام سي مع ولدي لا سول اكتيفيتي كي في لاني ديرنيير سيتي سويمين كلاسز اي باش ندخلوا لا سال دو سبور اللي داخله فيها الديكير وهذاك الشيء. J'ai fait un dossier comme quoi je gagnais pas beaucoup d'argent. Omar, c'était $17 le mois et moi, c'était $23 le mois. Donc, quand j'ai $40 l'inabjouj pour aller dans un gym qui coûte 100 fois plus, j'imagine. Et Wildek, il a un cours de natation par semaine et oui. Donc, c'est des avantages et des inconvénients. Des deux côtés. خاصني نسالي هاد لا فيديو و pour terminer هاد لا فيديو غادي نعطي بعض النصائح اللي qui sont en relation avec les questions que je reçois. هما هاد لي دو كيسيون كيجيو بزاف هي كنزا واش تنصحينا نجيو لكندا و سوفون كتكون لا كلاس موين دو ماروك كيقول لك انا كنربح مزيان مراتي كتربح مزيان عندنا وليداتنا بغينا نجيو لكندا. C'est une question difficile. C'est une question qui est très difficile. نقدر نقول لكم حاجه واحده ما حد لو كونفور فينانسيي ديالكم في المغرب كيكون مزيان ما حد لكندا غتجيكم واعره كليرمون. ما عندك والو في المغرب كندا الله يعمرها دار. ما حد كيكون عندك الاشياء في المغرب ما حد كتكون لكندا الكندا كتجيك صعيبه. انا بور موا سي اون كونديسيون واش هذاك لو ريفوني ديالكم ديال المغرب واش ريفوني صحيح. pas dans le sens on gagne 30 000 dirhams le mois. ما كنهضرش على 30 000 كنهضر على واش اسكو vous êtes une nouvelle richesse ولا واش vous êtes une ancienne richesse. واش من موراكم والدين وفيلات واراضي وداكشي الا شي واحد فيكم il a perdu son poste. Est-ce que vous pouvez maintenir
votre niveau de vie على 6 شهور ولا على عام؟ هذه هي لا كيسيون. لان المشكل سي كو ماشي شحال كنربح دابا، سي الله يحفظ الا طرات شي حاجه كيس كي فاس باسي. غتخرج ولادك من ليكول بريفي انا هذا هو اللي كان خلعني، سي كو جو بوفي كونتينيي ا فيفر او ماروك، جون افي لي مويان، ويدخل عمال ليكول بريفي احسن من مدرسه بريفي، ما كاينش مشكل، عايشين بخير، كاين حتى مشكل. الا طرات شي حاجه كيس كي فاس باسي. هذا هو الهاجس ديالي، وهذا هو علاش كنت كنقلب على ليدوكاسيون غراتويت. يقدر يطرى اللي بغى يطرى في كندا، غيبقى ديما كيمشي للمدرسه فهمتي با غيبقى ديما يمشي للمدرسه، غيكونوا لي زيد، غيكونوا هذا ما كان توشي لو فون او كندا ماشي هي توشي لو فون او ماروك. انا هذه هي ما كونسيبسيون دي شوز. لا دوزيام كيسيون اللي كتجيني بزاف هي الله يخليك كنزه، عاونيني نقنع الزوج ديالي ولا نقنع الزوج ديالي انه يجي لكندا. الا كان فيكم واحد مقتنع وواحد ما مقتنعش، الله يخليكم الله يخليكم كنطلبكم كنترجاكم ما تجيوش لكندا، ما تجيوش لكندا. راه خاصكم تكونوا بجوجكم موتيفي 1000% باش تجيو لكندا. الا جا واحد موتيفي وواحد ماشي موتيفي، هذاك اللي ماشي موتيفي غيحرر عليك عيشتك، حيت يا دي ديفيكولتي وقت ما غتوحل بوغ تروفي ان لويي بوغ تروفي ان بولو، غتبقى تسمع واحد ولا وحده كدير لك قلتها لك ياك، قلت لك كندا ما فيها، ما تجيش ما تجيش. يا اما بجوجكم مقتنعين يا اما ما تجيوش. ثالث حاجه، gérer vos attentes. Ce n'est pas rose, ce n'est pas noir, ce n'est pas la vie c'est des hauts et des bas. Au Maroc comme ici c'est la même chose. كاينه الزوينه وكاينه خايبه وكاين هذاك الشيء. توكلوا على الله ان شاء الله tout va bien se passer. كنتفكر est-ce que j'avais un autre conseil ou pas? Non, je pense que c'est tout. C'était la gestion des attentes, c'était être motivés tous les deux. Et si vous êtes classe moyenne, الله معكم، وديروا صلاة الاستخارة واللي فيها الخير هي اللي غادي يطرى. مغرب زوين بور لي جون كي ديسيد. ما يمكنش كلشي يجي كندا، راه حتى المغرب محتاج بالناس اللي يدفعوا اون افون. غير الله غالب، الله غالب، ما الله غالب Allah غالب. Donc merci beaucoup, merci à vous toutes et à tous اللي تبعتوا معايا هاد لا فيديو. Je sais elle est trop longue, j'avais trop de choses à dire. غير سمحوا لي parce qu'elle est trop longue. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut. Amal, on habite dans quel pays? Où est-ce qu'on habite? Au Maroc. On habite au Maroc? Oui. Mais non, maintenant on habite au Canada. Oui, mais les voitures, oui, mais les voitures, on le trop vite. Oui, c'est vrai, parce qu'on est à côté de la route. Tu aimes bien le Canada? Donc, le Maroc, parce que... Pourquoi tu aimes le Maroc? Parce que Samy va pas prêter un jouet. Ah, Samy, ton neveu, ton cousin, il t'a pas encore acheté de jouet? Non, il m'a pas encore prêté de jouet. Il doit te prêter un jouet. Oui, parce qu'il a déjà des jouets. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre au Maroc?